Navegando en nuestra serie en Efesios que hemos llamado Amor Incorruptible. And today we're continuing our series in Ephesians that we've called Incorruptible Love. Y hemos estado navegando ya por 3 capítulos en Efesios. And we've navigated through 3 chapters of Ephesians. Verso por verso. Verse by verse. Me encanta explorar la Biblia y navegar en ella. And I love to explore the Bible, navigate through it. Espero que esta serie esté siendo de bendición para tu vida como lo está haciendo para mi vida. And I hope that this series is a blessing to your life as it has been to mine. La semana pasada Denis trajo un mensaje increíble terminando el capítulo 3 de la carta. Last week, Dennis brought an amazing message finishing up chapter 3 of the letter. Y a Efesios nos recuerda a principios doctrinales y prácticos que son fundamentales en la vida cristiana. And Ephesians reminds us of biblical and practical principles that are fundamental in the Christian life. Y es mi oración y es mi anhelo que esta serie de Efesios te lleve a amar a Dios por quien Él es y por lo que Él hace. And it's my desire that through this series the Lord may lead you to love Him for who He is. A tener un amor profundo por la iglesia. To have a profound love for the church. Y que podamos experimentar a Dios. And that we may experience conocer God, a Dios y hacerlo conocido. know God and make Him known. Vamos a orar. Let us pray. Padre, gracias por esta tarde. Father, thank you for this afternoon. Gracias por cada persona que está en este lugar reunidos hoy. Thank you for every person that is in this place today. Padre, mientras vamos a navegar en el capítulo 4 de Efesios, As we navigate through chapter 4 of Ephesians, Espíritu Santo, yo te pido que tú abras nuestras mentes, Holy Spirit, I ask that you open our minds, ilumina los ojos de nuestro corazón, that you light up the eyes of our hearts, envuélvenos con tu amor divino that you envelop us in your divine love, y llévanos a una vida profunda contigo, and that you lead us to a life that is profound with que you. podamos saborear y conocer los tesoros de la gracia. That we may savor and know the riches of your glory. Tu palabra es viva, es eficaz, Your word is living, it edifies. es más cortante que una espada de 2 filos. It's more cutting than a double-edged sword. Espíritu Santo, hoy te pedimos que a través de tu palabra hagas algo nuevo en nosotros. And Holy Spirit, we ask that through your word you do something new in our lives. Espíritu Santo, ven. Holy Spirit, come. Quita todo lo que está estorbando en nuestras mentes, Take away anything that is blocking in our minds en nuestros corazones, and in our en hearts, nuestros teléfonos, and on our en phones nuestras distracciones. and all of our Y estar distractions, atentos a tu presencia. and help us to be paying attention to your presence. Queremos probar y ver que tú eres bueno. We want to taste and see that you are good. Amén. Amen. Amén. Iglesia, navegamos en el capítulo 4 de Efesios. Church, today we're navigating through chapter 4 Y como of Ephesians. hemos estado navegando en Efesios, al principio les decía que Efesios está dividida en 2 partes. And at the beginning of this whole series, I told you that Ephesians was divided into 2 parts. Efesios 1 al 3 son una exaltación del mensaje del Evangelio. Chapters 1 through 3 are an exaltation of the message of the gospel. Y los capítulos 4 al 6 son un mapa de cómo los hijos de Dios debemos y somos llamados a vivir. And 4 through 6 are a map for how the children of God are called to live their lives. Nos describe cómo es esta nueva vida en Jesús. It describes to us what our new life in Jesus should Un look like. seguidor verdadero de Jesús debe vivir como Jesús vivió en A la true tierra. follower of Jesus should live how Jesus lived. Debemos responder a la gracia de Dios de una manera digna a Dios. We should respond to the grace of God in a way that's worthy of God. Y la sección que vamos a navegar hoy, los primeros 16 capítulos de Efesios 4, And the first 16 verses of Ephesians chapter 4 that we're going to navigate through today se concentran en la iglesia. are concentrating on the church. Y es asombroso ver que cuando Pablo transiciona de nuestra vida interior, el Evangelio de Jesús, And it's amazing to see how Paul transitions from our interior life, from the gospel of Jesus. y va a transicionar hablándonos de la vida práctica, de cómo vivir. And he's transitioning to telling us about our practical lives, how we should live. Lo primero de todo lo que Pablo tiene que decirnos y que necesitamos corregir, And the first thing of everything that Paul wants to tell us and that we need to correct, Pablo nos habla de nuestra vida en la iglesia.
iglesia. He talks to us about our lives as a part of the church. Pablo resalta el valor y el propósito santo de la iglesia. He highlights the value and the holy purpose of the church. La iglesia es el cuerpo visible de Cristo en la tierra. The church is the visible body of Christ here on earth. Y si despreciamos la iglesia, And despreciamos a Cristo if we mismo. despise the church, we despise Christ himself. La iglesia, un organismo vivo que va cambiando con el tiempo. The church is a living organism that changes and grows with the Cambian times. sistemas, Systems change. prácticas, Practices cultura, change, culture la changes, adoración, las canciones. songs change. Los métodos cambian, pero el evangelio de Jesús permanece para siempre. Methods change, but the gospel of Jesus remains forever. El propósito de la iglesia es el pueblo de Dios unido en misión, The purpose of the church is for the people of God to be united on mission, adorando a Dios worshiping en God un mismo espíritu. in the same spirit. Somos una casa, We are a home. somos una familia, We are a family. somos personas que vivimos en círculos. We are people who should live our lives in circles. Y hay elementos esenciales de la iglesia que nunca deberían And cambiar. there are essential elements of the church that should never change. Somos llamados a buscar la santidad, We are called to seek holiness, llamados a buscar el reino primero. to seek the kingdom first, Somos llamados a saturar la tierra de la gloria de to Dios, saturate the earth with the glory of a God, vivir una vida cerca con el to Señor. live a life that is close-knit with the Lord. Y Pablo en esta sección nos va a dar características de una iglesia And saludable. Paul in this section is going to give us characteristics of a healthy church. Sabes, esas personas, yo les llamo las personas más tristes del mundo, You know, these people, I call them the saddest people in the world. pero la cultura le llama veganos. But the culture calls them vegans. Porque ¿cómo vas a saber lo que es felicidad si nunca has comido un taquito de asada? Because how do you know what happiness is if you've never had un taco de asada? ¿Cómo sabes lo que es felicidad si nunca has comido una arepa pepiada? How do you know una reina pepiada? Arepa. Es arepa pepiada, ¿no? O una reina pepiada, Viste, perdón. I got your Perdón, back, perdón. y'all. Perdón a mi pueblo venezolano. Un arroz con pernil. No sabes lo que es felicidad si no has probado estas cosas. True. Y en Efesios 4, And in Ephesians chapter 4, Pablo habla de un cuerpo, Paul talks about a y body, es un cuerpo mucho más importante que nuestro cuerpo and it's a físico. body that's much more important than our physical Un bodies. cuerpo al cual debemos cuidar. It's a body that we should protect. Así debemos cuidarnos por nuestra salud física, And in the same way, we should take care of our physical health, pero también debemos preocuparnos por la salud de la iglesia but also for the health of our church y nuestra vida dentro de ella. and our life in the church. Este pasaje de manera redentora nos muestra la iglesia en acción. This passage, in a way that's redeeming, shows us the church in action. La iglesia es esencial en nuestro crecimiento espiritual. The church is essential in our spiritual Y growth. cada persona es esencial dentro de la And iglesia. every person is essential in the church. Y mi oración es que veamos estas tres marcas de una iglesia saludable And today I want us to look at these three markers of a healthy y church, podamos responder en obediencia and that we may each respond in y un obedience clamor a Dios. Dios, ¿podrías llevarme a amar más tu iglesia? and a cry to God for us to help us to love the church more. ¿Podrías trabajar en mí porque quiero ser un miembro saludable del cuerpo? Could He work in me so that I can be a healthier member of the body? ¿Podrías hacerme crecer? Could you make me grow? Mientras navegamos en este texto, And as we navigate through the text, hay bastante carne, como diría yo. there's a lot of meat to go through. Y es la unidad, quiero que te quedes con esto, la unidad en la iglesia es mucho más valioso que solo llevarnos bien. And I want us to take away this one thing. Unity in the body, unity in the church is so much deeper than just getting along with each La other. unidad de la iglesia representa la unidad de la divinidad de Dios. The unity of the church represents the unity of the divinity of God. Somos portadores de la imagen de Dios. We are carriers of the image of God. Entonces, mientras escuchas esto, y si eres parte de la iglesia, que sepas que eres parte de algo mucho más grande de lo que tú puedes So imaginar. as you're listening to this as a part of the church, I want you to know that you're a part of something so much greater than you can Y ever understand. Dios quiere ver a sus hijos, And God wants to see His Dios quiere ver children, a su pueblo His people, funcionando en el cuerpo de una manera saludable, functioning in the body in a way that's healthy, donde la cabeza es Cristo Jesús. where the head is Christ Jesus. Cristo, Dios se complace cuando la esposa, nosotros, la iglesia, Jesus is pleased when the bride,
us, the church, podemos amar al esposo Cristo de la manera correcta. can love the groom, being Jesus, in the right Y way. estas imágenes siguen plasmadas en todo el resto de la carta de Efesios, And these images will continue to come up in the rest of the letter of que nos Ephesians muestran cuán valioso y cuán especial la iglesia es para Dios. that show us how valuable and how special the church is to God. Y que nosotros podamos ver y tratar a la iglesia como Dios lo hace. And that we may see and treat the church in the same way that God does. La primera característica de una iglesia saludable se esfuerza por mantener la unidad espiritual. The first characteristic of a healthy church is that it works hard to maintain spiritual unity. Versículos 1 al 6. Verses 1 through 6 Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, says, therefore I, a prisoner for serving the Lord, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, beg you to lead a life worthy of your calling. porque en verdad han sido llamados. For you have been called by God. Sean siempre humildes y amables. Always be humble and gentle. Sean pacientes, y circulen esa, pacientes unos con otros. Be patient, underline, highlight, circle that, with each other, Y tolérense las faltas por amor. making allowance for each other's faults because of your love. Hagan todo lo posible Make every effort por mantenerse unidos en el Espíritu to keep yourselves united in the Spirit, y enlazados mediante la paz. binding yourselves together with peace. Pues hay un solo cuerpo For there is one body y un solo Espíritu, and one Spirit, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. just as you have been called to one glorious hope for the future. Hay un solo Señor, There is one God, una sola fe, one faith, un solo bautismo, one baptism, un solo Dios y Padre de todos, one God and Father of all, quien está sobre todos, who is over all, en todos in all, y vive por medio de todos. and living through all. Pablo comienza esta carta una vez más recordándonos su posición, prisionero por servir al Señor. Paul starts this portion of the letter reminding us again of his position. He is a prisoner for serving the Lord. Yo leo esto y mi corazón hace una pregunta: ¿qué estoy dispuesto a sacrificar para servir al Señor? I read this and my heart asks a question. What am I willing to sacrifice for the Lord? ¿Estoy dispuesto a sufrir por servir al Señor? Am I willing to suffer in order to serve the Lord? Si Cristo llevó la cruz, If Christ took on the sus cross discípulos murieron como mártires, and his disciples died as martyrs, la iglesia fue y es perseguida. the church was and is persecuted. Estamos hoy, la iglesia occidental, dispuestos a sufrir por servir al Señor. Today is the Western church willing to suffer for the Lord. Pablo anima a esta iglesia y de manera personal él les dice: les suplico. Paul, in a personal way, tells them, I beg you. Esta palabra es un clamor del corazón de Pablo por la iglesia. This is a cry from Paul's own heart for the church. Es un clamor paternal por sus hijos. Pablo les suplica a esta iglesia. It is a paternal cry for his children. He is begging this church. Y lo que les suplica es asombroso. And what he's asking them is amazing. Lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Lead a life worthy of your calling from the Lord. Esta palabra lleven This word lead también se puede leer como vivan o anden. can also be read as walk or live. Podemos leer anden de una manera digna del llamado que han recibido de parte Walk de in a Dios. way that's worthy of the calling that God has given us. Para Pablo el caminar del cristiano es sumamente importante. For Paul, the walk of a Christian, the path of a Christian is super important. Si hay algo que Pablo resalta en la mayoría de sus cartas es que debemos andar como Cristo anduvo. And if there is something that Paul highlights over and over in all of his letters, it's that we should walk in the same way that Jesus walked. Pablo nos recuerda que nuestro caminar como cristianos He reminds us that our walk as Christians sí es importante, is important. porque solo hay dos caminos que podemos caminar: Because there are only two paths that we can take. cerca de Cristo Close to Christ y lejos de Cristo. or far from Christ. Caminos de muerte
a path of death o caminos de or a vida. path of life. Puedes caminar buscando el reino de Dios primero. You can walk seeking the kingdom Puedes first, caminar buscando tu reino primero. or you can walk seeking your own kingdom Y first. Pablo le suplica a esta iglesia, caminen buscando el reino de Dios. And Paul is begging this church, walk seeking his kingdom first. Lleven una vida digna. Lead a life that is Y Pablo worthy. resalta, dice, no, él no dice por la responsabilidad que tienen con la iglesia, And he doesn't say, lead a life that is worthy out of responsibility to the church por la responsabilidad que tienen conmigo, Pablo, or out of responsibility to me, Paul, por la responsabilidad que tienes con tu familia o or por with tu your family reputación. or your reputation even. Pablo dice, caminen de una manera digna por el llamado que Dios ha hecho sobre tu vida. Paul is saying, lead a life that's worthy of the calling that God has made over your Y me life. fascina esa realidad, And I love this reality porque la vida cristiana no se trata de agradar a otros. because the Christian life is not about pleasing others. La vida cristiana no es para que otros vean mi vida y digan, mira qué buen cristiano es David. It's not so that other people can see my life and say, wow, David's such a good Christian. Si quiero que vean mi vida y ser un reflejo de Jesús, I want people to see my life and see a reflection of Jesus. pero no vivimos una vida piadosa para ganarnos el aplauso de otros. But I don't live a godly life to win an applause from other No people. vivimos una vida piadosa para ganarnos el reconocimiento de otros. I don't live a godly life so that I can win other people's recognition. Lo hacemos porque tenemos que entender que Dios mismo nos ha llamado a vivir esa vida. I do it because I need to understand that God himself has called me to live that life. De manera personal, Dios te llama a ti a llamar una vida diferente. In a personal way, God calls you to live a different life. Y cuando una persona se hace llamar cristiano, And when a person calls themselves a Christian, pero camina el camino incorrecto, but walk on the wrong path, vive una vida indigna, they live a life that's unworthy, más que desobedecer a tus padres, more than disobeying your parents, lastimar a tu or familia, hurting your family, ignorar lo que el pastor or dice, ignoring what the pastor decepcionar a otros, or disappointing lastimar a la others, or iglesia. hurting the church. Más que eso, estás desobedeciendo el llamado que Dios mismo ha hecho sobre tu vida. Even more than that, you are disobeying the calling that God himself has placed over your life. Y de la misma manera que Dios nos llama para salvación, And in the same way that God calls us for salvation, de la misma manera que Dios nos llama para tener paz con Él, como leímos en Efesios 2, so that we can have peace with him, like we read in Ephesians es de chapter la 2. misma manera que Dios nos llama para vivir una vida digna delante de Él. That's the same way that God calls us to live a life that is worthy before him. Esto quiere decir This means que para el cristiano, para el creyente, for the Christian, for the believer, no hay división en lo secular y en lo espiritual. there is not a division between secular and spiritual. Todo en nuestra vida se convierte espiritual. Everything in our life becomes spiritual. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Everything we do should be for the glory of God. Toda nuestra vida por la obra de la cruz está sometida a la luz del evangelio de Cristo Jesús. All of our life is filtered through the lens and the light of the cross. Jesús es el rey de todo. Jesus is the king of all. Es el rey de nuestra vida. He's the king of our life. Toma la posición de honor en nuestros He corazones. takes the position of honor in our Como hearts. su siervo, And as his slave or como servant, su esclavo, mi caminar se somete al caminar de mi señorío. my walk now submits to the walk of my Lord. Y soy llamado a una vida sacrificial y activa, obedeciendo a mi rey. And I am called to a life that is sacrificial and active where I serve my king. En los versículos 2 y 3 nos da características de lo que es vivir con dignidad. In verses 2 and 3, it gives us a couple of characteristics of what it means to live El texto worthily. dice, sean humildes, sean It says, amables, be humble, be gentle, sean pacientes con be otros, patient with each other, tolérense las faltas por amor tolerate each other's faults y hagan out todo of love, lo posible para mantenerse unidos. and make every effort to keep yourselves united. ¿Cómo estamos en estas características? How are we doing in all of these Estas characteristics? características son esenciales para el cristiano. Because these characteristics are essential for a Christian. Y estas son virtudes que las modeló Jesús. They are virtues that were
modeled by Jesus himself. Y Pablo comienza hablando de la humildad. And Paul starts by talking about humility. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. God opposes the proud, but he gives grace to the humble. La humildad, si no tienes humildad, no puedes servir a otros. If you don't have humility, you can't serve others. La humildad es el primer paso hacia el servicio y el servicio es lo que nos hace ser como Cristo. Humility is the first step towards service, and service is what makes us more like Jesus. Y Pablo menciona virtudes que en el momento histórico que él escribe son una señal de debilidad. And Paul is mentioning virtues that at the time that he's writing this are actually signals of weakness Y esto to es the similar culture. en nuestro tiempo hoy. And that's really similar to En our medio culture today. cuando Efesios fue escrito, el imperio romano, el imperio más poderoso que jamás haya existido. When Ephesians was being written, the Roman Empire, the greatest empire to ever exist, Y la cultura decía que tienes que exaltarte a ti mismo, and their culture said that you needed to exalt yourself. que tienes que ser el más alfa del salón, You need to be the most type A in the room. que tienes que imponer sobre otros, You need to impose your will over others. que si te hacen mal tú te vengas, That if someone does you wrong, you get que, revenge on that que person. no le tememos a la guerra porque aquí somos romanos y vamos a luchar contra quien se ponga enfrente. And we don't fear war because we're the Romans and we will kill everybody. Ese pensamiento sigue activo en nuestra cultura hoy. And that way of thinking is still active and alive in our society today. Y Pablo no solamente quiere ver una iglesia saludable, And Paul doesn't just want to see a healthy church, pero quiere ver una iglesia influyente en la sociedad. but also a church that's influential in society. Y nos recuerda virtudes que no son normales en la cultura. And he reminds us of virtues that are not normal in the culture. Virtudes que son totalmente rechazadas y ridiculizadas. Virtues that have been ridiculed, Pero es la humildad, but it's humility, es la amabilidad, it's gentleness, es la paciencia, it's patience, es el amor, it's love, es la unidad it's unity en el Espíritu, in the Spirit, lo que va a llevar a la iglesia a vivir de una manera saludable, what will lead the church to live in a way that is healthy, a experimentar el amor y el favor de Dios. to experience the love and the favor of God. Pero son estas virtudes, querida iglesia, But it's these virtues, church, lo que nos van a llevar a impactar y darle al mundo lo que desesperadamente necesita: what will lead us to impact the world and give them what they so desperately need, amor y comunidad. love and community. La iglesia, en el versículo 3 In verse 3, nos dice que somos llamados a hacer todo lo posible por mantenernos unidos. it says, make every effort to keep yourselves united, Y esta es la realidad. and this is the reality. La iglesia, The church estamos llamados a mantener la unidad, are called to maintain unity, no a crear la unidad. not to create unity. La unidad ya existe. Unity should already exist. La unidad existe en la obra del Espíritu Unity exists by the work of the y Spirit. se hace visible en nuestras relaciones con otros. And it is made visible in our relationships En el with others. momento que alguien en la iglesia pone primero el ego que el Espíritu. In the moment that someone in the church puts their ego before the Spirit, En el momento que somos liderados por emociones, in the moment that we're led by our emotions, en lugar de ser liderados por el Espíritu, instead of by the Spirit, el vínculo de la paz se rompe. the unity or the union of peace is broken. Cuando relaciones en la iglesia se rompen, When relationships in the church are broken, cuando el chisme y la murmuración entra a la when iglesia, gossip slithers its way into the church, es porque personas han olvidado que son llamados a mantener la unidad, a esforzarse a mantener la it's unidad. because people have forgotten that they're called to make every effort to maintain Y unity. le dan lugar a deseos de la carne en lugar a deseos del And they Espíritu. make space for the desires of their flesh instead of the desires of the Y es Spirit. por esa razón que iglesias se rompen, se dividen y últimamente cierran. And that's why a lot of churches break apart, they divide, and ultimately they shut down. Porque si dentro de la iglesia hay un espíritu que nace de la carne, no somos nada diferentes al mundo. Because if inside of the church the Spirit is one that is
born of our flesh, then it's not worth anything. Esto es un llamado, We are called un llamado con urgencia urgently, a que cada uno de nosotros, parte del cuerpo de Cristo, every single one of us as part of the body of Christ, podamos modelar un carácter de reino. to model a character of the kingdom, Podamos abrazar estas virtudes que Pablo nos da to embrace these virtues that Paul gives to y us, entender que aunque no es fácil tener paciencia con otros, and understand that although it's not easy to be patient with others, aunque no es fácil tolerar a it's otros, not easy to tolerate others, por la obra del Espíritu en nuestra vida, by the work of the Spirit in our lives, lo que gobierna en la iglesia es el amor y la paz, what reigns in the church should be love and peace. porque estamos cimentados en Cristo Jesús. Because we are rooted in Christ Jesus. El versículo 4 y 6 termina diciendo que esta unidad ya existe. Verses 4 through 6 is telling us that this unity already exists. Y él cita una confesión, un credo que los cristianos primitivos usaban. And he cites a creed that the early church would declare. Y llama mi atención porque dice 7 veces uno. And it calls my attention because it says one 7 times. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. There is one body, there is one spirit, En el versículo 5 hay un solo Señor, there is one Lord, una sola fe, one faith, un solo bautismo, one baptism, un solo Dios y Padre de todos, one God and Father of all, que está sobre todos, en todos y vive por who medio is de todos. over all and in all and living through all. El Dios Trino no solo crea la unidad que tenemos como creyentes, Our God doesn't just create the unity that we have as believers, sino que también sirve como la imagen máxima de lo que significa unidad. but it also serves as the greatest image of what unity really Y means. puedo recordar la oración de Jesús en Juan 17, And I can remember the prayer of Jesus in John donde 17, Jesús va a su Padre y le dice, te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno. where he says, I ask that we be one, they be one just like you and I are one. No sé qué piensas de la iglesia, And I don't know what you think about the church. no sé las heridas que la iglesia ha causado en tu corazón. I don't know what wounds the church may have caused in your heart. Tal vez has sufrido la consecuencia de una iglesia que deja de estar esforzándose por estar unida en la paz. Maybe you've suffered the consequences of a church that has no longer made the effort to be united in peace. No sé si estás desanimado, lastimado, I don't know if you're discouraged or you're hurt, si le estás dando una oportunidad. if you're just here giving it a shot. Pero hoy escucha la súplica de Dios. But today I want you to hear God Vive una vida digna. begging us to live a life that is worthy. Y aunque otros te hayan lastimado, tú esfuérzate por mantener la unidad. And although other people have hurt you, you work hard to maintain that unity. Tú esfuérzate por perseverar en la paz. You work hard to persevere in peace. Porque lo primero que el enemigo quiere atacar en nuestra vida es nuestro compromiso con la iglesia. Because the first thing that the enemy wants to attack in our lives is our commitment to the church. Lo primero que quiere distraernos es de nuestra vida de iglesia. The first thing it wants to distract us from is from our church life. Y debemos escuchar este texto And we should hear this text y hacer todo lo posible and do everything we can por vivir cerca del Señor to live close to the Lord y cerca de su pueblo. and close to his people. Segundo punto, la segunda característica de una iglesia saludable The second characteristic of a healthy church edifica el reino con sus dones. is that it builds the kingdom with their Me gifts. tengo que apurar. I need to hurry up. Versículos 7 al 12. Verses 7 through 12. No obstante, However, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don. he has given each one of us a special Un gift don especial mediante la generosidad de Cristo. through the generosity of Christ. Por eso las escrituras dicen, That's why the scriptures say, cuando ascendió a las alturas, when he ascended to the se heights, llevó una multitud de cautivos he led a crowd of y captives dio dones a su pueblo. and gave gifts to his people. Fíjense que dice, ascendió. Notice that it says he ascended. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. This clearly means that Christ also descended to our lowly world. Y el que descendió And the same one who es el descended mismo que ascendió is the one who ascended por encima de todos los cielos, higher than all of the heavens, a fin de llenar la totalidad
del universo con su presencia. so that he might fill the entire universe with himself. Ahora bien, Now, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: these are the gifts that Christ gave to the church. los apóstoles, The apostles, los profetas, the prophets, los the evangelistas, evangelists, los pastores and the pastors y maestros. and teachers. Ellos tienen la responsabilidad Their responsibility de preparar al pueblo de Dios is to equip God's people para que lleve a cabo la obra de Dios to do his work y edifique la iglesia, and build up the church, es decir, el cuerpo de the Cristo. body of Christ. Ese texto está muy tenso This text is tense. y puede ser que diga cosas que van a chocar con todo lo que tú hayas creído, And it's possible that I may say things that are at odds with what you have believed. y espero que Dios traiga claridad a tu vida And I hope that God's bring y clarity que to our lives, recibas mis palabras con gracia y con amor. and that you receive my words with grace and love. Versículo 7, Pablo responde en asombro a la generosidad de Cristo. Verse 7, Paul is responding in amazement to the generosity of God. Algunas versiones de la Biblia dicen que nos ha concedido la gracia. Some versions say that he has conceded his grace Y to us. esto lo debemos leer, que no es gracia salvadora, pero gracia para el ministerio. And we should read this not as grace that is our salvation, but grace for ministry. Es por gracia que tú y yo servimos a Dios. It is by grace that you and I are able to serve the Lord. Es por gracia que tú y yo somos parte del reino. It's by grace that you and I are part of the kingdom. Me fascina cuando la Biblia resalta la generosidad de Dios. And I love it when the Bible highlights the generosity of God. Dios dio a su Hijo para salvarnos He gave his son to save us, y Dios nos da dones para servirle. and he gives us gifts to serve him. Nos da el Espíritu para vivir cerca de He Él. gives us the Spirit to live close to Es him. un recordatorio en nuestra vida, vivir vidas generosas. And it's a reminder in our lives to also be generous. Darle a Dios de lo mucho que Él nos da. To give to God from all that he gives No us. solo en nuestros recursos, Not just in our pero en financial nuestro resources, tiempo y en but in nuestros our dones. time and in our gifts and talents. En el versículo 8, Pablo cita el Salmo 68. In verse 6, Paul is citing Psalm Y 68. el Salmo 68 es un salmo de victoria. And Psalm 68 is a psalm of victory. Y es muy interesante que Pablo cita un salmo de victoria en medio de la unidad de la iglesia. And it's really interesting that he is citing a psalm of victory in the midst of talking about the unity of the Y church. creo que lo hace con el propósito And I think he does it with the purpose de que la iglesia entienda que como el Salmo 68 es un salmo de victoria para un reino y un rey, of making the church understand that just like Psalm 68 is a psalm of victory for a kingdom and for a king, la iglesia en victoria servimos a nuestro rey, a Cristo. the church serves their king, Christ Jesus, in victory. Históricamente, después de una batalla, Historically, after a battle, los tesoros de la guerra eran llevados al rey. the treasures of that war would be taken to the king. Y el rey disfrutaba de lo que sea que hayan recogido sus guerreros. And the king would enjoy all the things that his warriors brought to Y him. Pablo nos dice que nuestro rey And Paul is telling us that our king fue a una batalla went to a war y el pecado ha sido derrotado. and sin was destroyed. La cabeza de la serpiente ha sido aplastada. The head of the serpent was stepped on. El infierno no puede derribar a la iglesia. Hell cannot overtake the church. Y nuestro Dios And our God nos ha dado regalos a nosotros, los dones, has given us gifts para que su pueblo so that his people vaya al rey could go to the king y entregue los tesoros que Dios mismo nos ha dado, and give the gifts that God himself has given to us. con el propósito With the purpose de avanzar el reino, de hacer su reino en la tierra. of advancing the kingdom, of making the kingdom on earth. Y que tomemos valentía y peleemos la buena batalla por el Rey de Reyes y Señor de And that Señores. we take hope and fight the good fight for the King of Kings and Lord of Lords. En las crónicas de Narnia, In Chronicles of Narnia, una imagen hermosa del Evangelio. which is a beautiful image of the gospel. Hay una parte que están peleando There's a part where they're fighting y termina la pelea and the fight's over. y sale uno de los niños de las crónicas del Narnia y dice:
no fue por mi espada, And one of the kids comes out and he says, it wasn't by my sword, sino porque Aslan, una imagen de Cristo, but because Aslan, who is an image of Christ, porque Aslan estaba de nuestro lado. was on our side. Me encanta eso. And I love this. No es por nuestra espada, Because it's not by our sword, sino porque Cristo está de nuestro lado. but because Christ is on our side. Los versículos 9 al 10 resaltan que Cristo descendió a la tierra Verses 9 through 10 highlight that Jesus came to earth y él mismo ascendió. and he himself ascended. Pero el versículo 9 termina de una manera tan hermosa, But verse 9 finishes in a way that's so beautiful. a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. It says so that he might fill the entire universe with himself. Cristo, antes de ser elevado, Christ, before he ascended, y va a la presencia con su he Padre. goes to the presence of his Father. Momentos antes, Jesús en Hechos 1:8, And in Acts 1:8, just moments before this, la ascensión, Jesús dice, recibirán poder cuando el Espíritu descienda sobre ustedes. Jesus tells his people, but you will receive power when the Holy Spirit descends or comes upon you. Esa imagen, el mismo que descendió, es el mismo que ascendió. And this same image, the same who descended is the same who Cristo ascended. derrama su presencia en nosotros. Christ pours out his presence into Pero us. Jesús dice esto, va a descender el Espíritu y serán mis testigos. And Jesus is telling them, my spirit will come upon you and you will be my Y witnesses. no termina ahí el texto. And the text is not over Van there. a ser mis testigos It says, you will be my witnesses, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, telling people about me everywhere. en Jerusalén, In Jerusalem, Judea, throughout Judea, Samaria in y Samaria, hasta en los lugares más lejanos de la tierra. and to the ends of the earth. Cristo vino, Jesus came, el Espíritu desciende the Holy Spirit y descends, somos nosotros llamados a cumplir esto, a llenar la tierra de la presencia de Dios. and we are called to fulfill this, to fill the earth with the presence of God. El pueblo de Dios enviado en misión, The people of God that was sent on mission, llenos del Espíritu full Santo, of the Holy Spirit, convencidos de nuestro pecado, convinced of our sin, fortalecidos por Cristo mismo, strengthened by Christ himself, a llenar la tierra de la gloria de Dios. to fill the earth with the glory of God. Jesús nos dice, yo te salvé Jesus is telling us, I saved you, y ahora tu misión es ser mi testigo. and now your mission is to be my witness. Ahora tu misión es llenar la tierra de la Now gloria. your mission is to fill the earth with my glory. Y me encanta estos versículos. Y el versículo 11, Pablo hace una transición, comienza diciendo, ahora bien. And in verse 11, Paul makes a transition. He says, now, Y a mí me da mucha risa porque también soy un nerd. and it makes me giggle because I'm a nerd. Estas transiciones de Pablo en donde él se acuerda de algo que estaba diciendo y como que se le olvidó. These transitions where it feels like Paul is remembering something that he was saying before, Pero but stopped to talk about something Esas else. pausas divinas donde Pablo nos lleva a exaltar el evangelio de Cristo. These divine pauses where Paul leads us to exalt the gospel of Jesus. Y dice, bueno, ahora bien a lo que estábamos hablando. And he's like, okay, now back to what we were saying before. Pablo dice, ahora es mi anhelo que sean envueltos por este amor divino. Y él da los dones a la iglesia. And he's saying that these are the gifts that Christ gave to the church. Apóstoles, profetas, Apostles, prophets, evangelistas, pastores y maestros. evangelists, pastors, and teachers. Ahora, Now, antes de desmenuzar esto, before we desmenuzar esto, muy bien, to shred it, ¿no? Esa. Muy bien. Quiero resaltar el versículo 12. I want to highlight verse 12. Y que sea el versículo 12 And that verse 12 lo que nos prepare y traiga claridad para lo que Pablo dijo en el versículo 11. may be what prepares us and brings clarity to what Paul says in verse 11. Él da dones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. He gave gifts, apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Versículo 12. Verse 12. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Their responsibility is to equip God's people. Ellos, o sea, los que tienen esos dones, son responsables Their responsibility, there is the people who have these gifts, de preparar al pueblo de Dios to prepare God's people or para que equip God's lleve people a cabo la obra de Dios to do his work y edifique la iglesia, and build up the church, es decir, el cuerpo de the Cristo. body of Christ. Con esto en mente,
With this in mind, No importa cualquier título que personas se puedan dar, doesn't matter what title people want to give themselves. ningún don es para beneficio propio. None of these gifts are for our own benefit. Ningún don es para gloria personal. None of these gifts are for our own glory. Ningún don es para tesoros terrenales. None of these gifts are for earthly treasures. Ningún don te da permiso de añadir o quitarle a la Biblia. None of these gifts give us the power to add or take away from the Word of God. Ningún don es para hacer un nombre de ti, None of these gifts are for you to make a name for yourself. ni mucho menos para engañar y manipular a las personas. And much less to deceive people. Pablo dice que todos los dones Paul says that every gift son para preparar al pueblo de is Dios. to equip God's people, Son para avanzar el reino de Dios en la to tierra. advance the kingdom of God on the earth. Y cualquier persona And any person que se dice llamar un apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, who calls themselves an apostle, a prophet, an evangelist, a pastor, or a teacher, pero no hace lo que fundamentalmente el texto dice, but doesn't do what the text is saying they should be doing, que es enseñar la Biblia, which is teaching the word, predicar la palabra, preaching the word, preparar al pueblo de Dios equipping the people of a God que vivan en misión, to live on a que mission, avancen el to reino advance the y kingdom, no su reino personal. and not their own Esas personal personas kingdom. son simplemente personas que necesitan arrepentirse por su pecado. Those people are people who need to repent from their sins. Pero algunos de nosotros, But some of us, me pongo yo cuando tenía 16 años, and I placed myself there when I was 16, no sabía que iba a ser pastor. I didn't know I was going to be a pastor. Sí sabía, pero no lo quería aceptar. I knew it, but I didn't want to accept it. Escuchamos estos dones We heard these gifts, y nos sentimos totalmente desconectados de ellos. and we feel completely disconnected from them. Sabemos que ok, el pastor me dice que soy enviado a vivir en misión, We know, like, okay, the pastor tells me that I have been sent to live on mission, pero veo estos dones y como que, bro, ¿dónde estoy yo? but I see these gifts, and I'm like, okay, which one is me? Y el problema más grande de la iglesia hoy And the greatest problem of the church today es que el hombre is that man ha convertido dones en títulos y posiciones. has turned these gifts into titles and positions. Creo que es una de las cosas más desastrosas y más tóxicas que la iglesia ha creado. And I think it's one of the most toxic things that the church has created, Porque títulos y posiciones lastima al pueblo de Dios. because titles and positions hurt the people of God. Porque cuando desesperadamente, por motivaciones de tu carne, buscas el título más que el don, Because when we so desperately seek out the title instead of the gifts, satisfaces tu ego we just satisfy our y egos, dejas de preparar a la gente and we stop equipping the people of y God avanzar el reino de Dios en and la tierra. advancing the kingdom of God. Creo que la Biblia es clara en esto. And I think the Bible is clear on this. Creo que apóstoles y profetas fueron fundamentales en la iglesia, I think apostles and prophets were fundamental for the church, pero bíblicamente creo que la Biblia es clara que ese oficio ha terminado. but I believe that the Bible is clear in saying that that no longer is needed. Los apóstoles sí fueron personas que el texto nos dice que estuvieron con Jesús. The apostles were people that the text tells us were with Jesus. Literal, la única cosa que tienes que tener para llamarte un apóstol es haber estado con Jesús. The only thing that you need to have done in order to call yourself an apostle was walk with Jesus. Y Jesús murió hace bastantes años. And Jesus died a while Y ago. Pablo, el último apóstol de Jesús, And Paul, the last apostle of Pablo habla de Jesus, profetas. Paul talks about prophets. Dios les da una palabra literal God gives them a literal word que iba a ser parte del canon bíblico. that would be a part of the biblical canon. Dios ya nos dejó su palabra, no necesitamos una nueva revelación. He already gave us his word. We don't need a new revelation. Y entonces, ¿por qué Pablo los menciona? So why then does Paul mention these gifts? ¿Por qué Pablo hace que este texto cree tantas preguntas y tanta división dentro de la iglesia? Why does he make this text that creates so much confusion and controversy within the church? No lo sé, I don't know. pero creo But I believe que aunque no son oficios activos en la iglesia, sobre todo el apóstol y profeta, that although they're not all active in the church, overall the apostles and the prophets, creo que Pablo de cierta manera le comunica a la iglesia I believe that Paul in one way or another is communicating to the church que en la iglesia sí hay un espíritu apostólico y profético que sigue vivo
y presente en la iglesia. that there is an apostolic and a prophetic spirit that continues to be alive in the Y church puedo ver today. eso en la iglesia primitiva. And I can see that in the early church. Cuando los apóstoles de Jesús envían a otros, When the apostles of Jesus send others, Felipe, por ejemplo, Philip. cumplen lo mismo que los apóstoles estaban haciendo, pero ninguno se llamó apóstol. Philip, for example, they're all fulfilling the same things that the apostles did, but none of them called themselves apostles. Porque cuando escogieron al último apóstol, literalmente dicen es necesario que esa persona haya estado con Cristo. Because when they choose the last apostle, they literally say it is necessary for that person to have been with Jesus. Pero fueron enviados But they were sent con un espíritu apostólico a comenzar nuevas iglesias, with an apostolic spirit to start new a churches, saturar la tierra de Dios. to saturate the world with God. Personalmente creo que eso es lo que Pablo usa, se refiere cuando nos menciona estos dones. And I personally think that that's what Paul is referring to when he mentions these gifts. No se refiere a un título. He's not talking about a title. Es un espíritu, es un don, es un regalo, algo que Dios pone en ti para que hagas. It's a spirit, it's a gift that God puts in us so that we can do what he wants us to do. Y porque la iglesia, el espíritu apostólico sigue dentro de la iglesia, And because these spirits continue to be alive in the church, es por ese espíritu apostólico que iglesias se plantan hoy. it's by that spirit that more churches are being planted Es por el today. espíritu apostólico vivo en la iglesia que enviamos misioneros a otras It's naciones. by that spirit that we send missionaries to other places. Es por el espíritu profético dentro de la iglesia que predicamos la palabra de Dios. It's by the prophetic spirit that we preach the word of God. Y que como los profetas en el Antiguo Testamento And that, like the prophets in the Old Testament, abrazamos la realidad y declaramos la realidad de que Cristo va a regresar. we embrace and we declare the reality that Jesus will return. Que hay un juicio venidero. That there is a judgment to come. Llamamos a personas a arrepentimiento. And we call people to repentance. El espíritu evangelista, todos somos llamados a predicar el evangelio. The spirit of an evangelist, we're all called to preach the gospel. Todos somos llamados a ser parte de esta misión. We're all called to be a part of this mission. El pastorado. Pablo también le llama ancianos. To be a pastor, Paul sometimes says to be an elder. Donde creo personalmente que es el único de estos dones que en la Biblia se le da un título y ni siquiera se llaman pastores, se llaman ancianos, pero no me digan ancianos, mejor díganme David. Where the Bible continues to use that as a title or a position, right? But it doesn't even say pastor. It says an elder, but please don't call me elder. I'd rather be called David. Pero es el mismo título que se le da a Jesús. It's the same title that's given to Jesus. Jesús el buen pastor. He is the good shepherd. Nosotros somos las ovejas. We are the sheep. Esta imagen de pastor, This image of a shepherd, Dios le da a personas el don para defender, cuidar y sacrificar por las ovejas, por el pueblo de Dios. he gives people this gift to be able to take care of, to protect, and to sacrifice for the sheep, for the people of God. Y el pastorado nunca se trata de la plataforma. And being a shepherd, being a pastor is never about the Es platform. el caminar, el servir, el amar y el cuidar a las ovejas. It's about walking, it's about serving, it's about protecting the sheep. Y que las personas sepan que cualquier pastor, yo personalmente los puedo fallar y los puedo decepcionar. And that people may know that any pastor can disappoint you, including myself. Pero el buen pastor, Cristo Jesús, nunca lo va a hacer. But the good shepherd never will. Entonces, en esencia, Jesús es el pastor supremo. So in essence, Jesus is our pastor, the Y supreme. los pastores somos los And subpastores. we are all sub Y pastors. maestros, personas que Dios les da un don para predicar y enseñar la palabra de Dios. And teachers, God gives some people a gift to be able to teach the word of God. Los pastores deben ser maestros, Pastors should be teachers, pero no todos los maestros son pastores. but not all teachers are pastors. Entonces, en toda esta lucha entre dones, So in all this battle among the gifts, que no tenemos tiempo para ir en gran detalle a ellas y no vamos a estar aquí unas 2 horas más, that we don't have time to go into like minute details, or else we'll be here for 2 more hours. abrazar algo fundamental en tu vida. We should embrace something really fundamental in our lives. Dios te ha dado dones a ti
God has given you gifts para avanzar el reino, su reino en esta to tierra. advance his kingdom on the earth. Y Dios quiere usarte a ti, And God wants to use you. Dios quiere usarte a ti y a tu familia He wants to use you and your family para que avancen el reino de Dios to en la tierra. advance the kingdom of God on earth. Y la pregunta es, And the question is, ¿qué estás haciendo con los dones que Dios te ha dado? what are you doing with the gifts that God has given you? ¿Qué estamos haciendo con los dones que Dios nos ha dado? What are we doing with the gifts that God has given La to iglesia us? se beneficia, el reino avanza The church benefits and the kingdom advances cuando todos servimos y ponemos nuestros dones a disposición del reino de when we Dios. all serve and place all of our gifts at the disposition of the Y kingdom. recuerdo las palabras de Paul Tripp. And I remember the words of Paul Tripp, Tu vida es mucho más grande que un buen trabajo. your life is so much greater than a good job, Es mucho más grande que una familia comprensiva. so much greater than a compassionate Es family mucho más grande que un hijo que no sea un delincuente. or children that aren't delinquents. Es más grande que los hermosos jardines, las grandes casas. It's greater than gardens or big houses. Tu vida es más grande que las vacaciones y la ropa de moda. Your life is greater than vacations or clothing. Si Jesús es el rey de tu vida, eres parte de algo inmenso. If Jesus is the king of your life, you're a part of something Algo que great. comenzó antes de que nacieras Something that started before you were born y que continúa después de que mueras. and that continues on after you have died. Dios está rescatando a la humanidad caída God is rescuing humanity y los lleva a su reino and leads them to y his los kingdom transforma progresivamente a su imagen. and transform them to his image. Y Dios quiere que tú y yo seamos parte de eso. And God wants you and I to be a part of Y it. no hay nada más grande que hacer con tu vida And there's nothing greater you can do with your life que dedicarla a la gloria de nuestro Rey. than dedicating it to the glory of our King. No hay nada mejor que hacer con tu vida There's nothing better you can do with your life que dedicarla a la gloria de nuestro Redentor, Cristo Jesús. than dedicate it to our Redeemer, Christ Jesus. Tercer punto, con ese termino y les prometo que está corto. My final point, and I promise it's short. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. It says in verse 13, this will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son, that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Ya no seremos inmaduros como los niños, We will no longer be immature like children. no seremos arrastrados de un lado a otro, We won't be tossed and blown about by every wind, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. by every wind of new teaching. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras, We will not be influenced when people try to trick us with lies, tan hábiles que parezcan la verdad. lies so clever that they sound like truth. En cambio, Instead, hablaremos la verdad con amor. we will speak the truth in love, Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, growing in every way more and more like Christ, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. who is the head of the body, which is the church. Él hace que todo el cuerpo encaje He perfectamente makes the whole body fit together y perfectly cada parte, al cumplir con su función específica, as each part does its own special work. ayuda a que las demás se desarrollen. It helps the other parts to grow Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. so that the whole body is healthy and growing and full of love. Pablo hace esa transición de un proceso continuo en nuestra vida. Paul makes this transition to a process that is continuous in our life. Viene hablándonos de que personas somos parte y preparamos a otros. He's talking to us that we are people, we're a part of the church, we're preparing others. Y nos lleva a entender la realidad, no importa quién seas. And he leads us to understand the reality that it doesn't matter who we are, ¿Cuánto tiempo llevas en la how iglesia? long we've been in the church, ¿Cuánto crees que sepas? how much we think we know. Siempre hay más que puedes conocer del Señor. There is always more to know about the Lord. Nunca tienes suficiente de Cristo. We never have enough of Y Christ. Pablo quiere que la iglesia madure. And Paul wants the church to mature. Y el madurar no solamente es intelectual. And maturing is not just intellectual. Pablo quiere que la iglesia entienda que
el vivir en misión, servir a Dios, Paul wants the church to understand that living on mission and serving God es parte de nuestra madurez. is a part of our Y maturity. madurez es lo que nos hace dejar de ser como niños. And maturity is what makes us stop being like children. Cuando maduramos se supone que tomamos mejores decisiones. When we mature, we're supposed to make better decisions. Tenemos estabilidad. Have Y stability. muchos de los errores que cometemos en nuestra vida A lot of the mistakes that we make in our life, y los problemas en los And cuales nos metemos the problems that we put ourselves in, es por falta de madurez. are from lack of maturity. Y eso es verdad de nuestra vida espiritual. And this is true as well in our spiritual life. Pablo dice, yo sé que van a estar expuestos a diferentes creencias. Paul is saying, I know you're going to be exposed to a lot of different belief Van a estar systems. expuestos a diferentes religiones. You're going to be exposed to a lot of different religions. Van a ser tentados a poner a alguien más como su rey que no es Cristo. You're going to be tempted to put someone else as your king, someone who is not Jesus. Van a ser tentados a adorar algo más que no es Dios. You are going to be tempted to worship something that is not God. Van a ser tentados a amar el dinero. You're going to be tempted to love your money. Van a ser tentados a arruinar su You're familia. going to be tempted to ruin your family. Y Pablo dice, si son inmaduros, lo van a hacer. And Paul is saying, if you are immature, you will succeed Van in a ser these things. engañados, el texto dice, engañados y arrastrados de un lado a otro. You will be tricked and you will be tossed one way and another. Y creo que esa es la realidad muchas veces de nuestra vida. And I think that that's the reality of our lives a lot Estamos, of times. vivimos nuestra vida arrastrados de un lado a otro. We live our lives being tossed about. Y lo que fundamentalmente necesitamos es madurez espiritual. And what we so fundamentally need is spiritual maturity. Porque la tercera característica de una iglesia saludable es busca madurez espiritual. The third characteristic of a healthy church is that it seeks spiritual maturity. El verdadero hijo de Dios The true child of God crece al aferrarse a la verdad del evangelio de Jesús grows by clinging on to the truth of the gospel of y Jesus practica el amor que Cristo modeló. and practices the love that Christ himself modeled. No hay crecimiento There's no growth sin estas dos virtudes. if we don't have these two virtues. No hay crecimiento si no nos aferramos a la verdad de Cristo. There is no growth if we don't cling on to the truth of the gospel. No hay crecimiento si no practicamos el amor. And there is no growth if we don't practice love. Y esta es la realidad. And this is the reality. Los tesoros de la gracia están disponibles. The treasures of grace are available. Pablo dice, van a parecerse más a Cristo. Paul says we're going to be more like Jesus. Tú puedes conocer y parecerte más a Cristo. You can know and be more like Jesus. Pero es necesario But it is necessary comprometernos al proceso que Dios quiere llevarnos. that we commit to the process in which God wants to lead Es us. necesario buscar madurar, It's necessary that we seek out our own maturity, anhelar más de Dios. that we desire God more. Cuando nos comprometemos al vivir una vida cerca con Dios, When we commit to live our lives close to God, cerca de su pueblo, close to His people, sí entramos a la vida cristiana como bebés, we do come into our Christian life as babies, pero podemos crecer en el Señor. but we can grow in the Lord. Y la meta no solamente es conocer la verdad, pero también vivirla. And the goal is not just to know the truth, but to live the truth. Porque la vida cristiana no es un sprint, es un maratón. Because the Christian life is not a sprint, it's a marathon. No es solamente una decisión, It's not just one decision. es un proceso de muchas It's decisiones a process with lots of en donde decisions debemos comprometernos a buscar el reino primero. where we should commit to seeking the kingdom Si first. puede pasar la banda. Sabes, no sé cómo respondes, I don't know how you respond, pero en el versículo 16, but in verse 16, él dice, él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. it says he makes the whole body fit together perfectly. Y cada parte al cumplir con su función específica And as each part does its own special work, ayuda a que las demás se desarrollen. it helps the other parts to grow Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. so that the whole body is healthy and growing and full of love. Versículo 16 es lo que creo que Dios quiere ver en su iglesia. Verse 16 is what I think God wants to see in his church. Esta es la imagen perfecta de la iglesia. It's the perfect image of the El church. cuerpo unido que encaja perfectamente gracias a Cristo. A body that fits together perfectly thanks to Christ El cuerpo Jesus. crece, A body that el grows, cuerpo está sano, that is healthy, el cuerpo está lleno de amor. that is full of love. Cuando todos funcionamos correctamente, When we all
are in working condition, el cuerpo crece. the body No grows. solamente en cantidad, pero crece en unidad y en amor. Not just in quantity and numbers, but it grows in unity and in love. La belleza de la iglesia The beauty of the church es que cada miembro, cada persona is that every person trabaja no para su propia gloria, works not for their own glory, no para su propio bien, not for their own good, pero para el bien del cuerpo, but for the good of the para body, la gloria de Cristo, for the glory of Christ. quien es posible solamente porque Él es la cabeza. And that is possible only because He is the head. Si te puedes poner de pie conmigo. If you would stand on your feet with me. Y no sé cómo respondes a este mensaje, I don't know how you respond to this message, pero quiero invitarte a que te comprometas a que podamos florecer como iglesia. but I want to invite you to commit to our flourishing as a church. A ver estas marcas y decir, yo quiero ser parte de eso. To see these markers and say, I want to be like Y que this. podamos decirle a Dios, Dios, podrías hacerme crecer. And that we may say to God, God, could you make me grow? Podrías mostrarme cuál es mi don. Could you show me what my gift Quiero is? ser un miembro saludable del cuerpo. I want to be a healthy part of the body. Quiero madurar. I want to mature. Quiero conocerte. I want to know you. Quiero hacerte I conocido. want to make you known. Tal vez has estado enfermo Maybe you've been sick, y hoy anhelas estar sano. and today you desire to be healed. Y hoy vas a tu padre y le dices, ayúdame a buscar la unidad espiritual. And today you go to the Father and you ask Him to help you to find spiritual A unity, edificar el reino con los dones que Dios mismo te ha dado. to edify the kingdom with the gifts that He Himself has given to us. Mientras estamos adorando, And as we're worshiping, acércate a tu Dios y dile qué me estás diciendo a través de este mensaje come close to the Lord and ask Him, what are you saying to me through this message? y cómo quieres que responda. And how do you want me to respond? Cantemos, iglesia. Let us worship.